Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ma'am Raya. And for today's lesson, we're going to have another reading and writing skills. This is for my grade 11 students. I hope you are on time submitting your modules. Okay, so these video lessons I'm doing, it's all because of you. Okay, I hope that I'm able to help you in one way or another. And thank you so much for watching my videos and also subscribing to my channel. Okay, so this time we are now in our Module 5, Week 7 this time for our second semester. Okay, so just one step at a time. Okay, you can all do this. We can do this together. Okay, you're with me. If you do have questions, please don't hesitate to ask. You may comment your question in the box, yes, for further explanation. Okay, for week 5, module 7, we are going to discuss critical reading as reasoning. Okay, so yes, it's in line with our subject, reading and writing skills. I know for sure that not all of us are actually into reading, right? Yes, who wants reading? Most likely, yes, probably in gender preferences. So girls love to read Wattpad stories, or those who are what's this? Wishful thinking or fantasy. Yes, maybe some idealistic approach for their future husband or their partner. And yes. Okay, so for this module, our learning competency is, okay, the learner explains critical reading as a form of reasoning. Okay, so you have to reason out, okay, based from what you have read, based from what you have understood from your reading. Okay, yes, I forgot again, sorry. Okay, so again, this discussion will be more of Bisaya version, or the dialect. Okay, it will be Bisaya because it's for you, my grade 11 students. Okay, so from that learning competency, okay, our objectives here, okay, distinguish a factual from opinionated statements, analyze a news article, formulate questions and arguments. Okay, so mao ni inyong dapat ma-aim, okay, after ninyo makaton ani nga module. Okay, so makahibalo ta, okay, unsa di ay ang tinuod sa opinion lang. Okay, inyo haning na-learn sa katong claims of facts, okay, types of claims, no, kanang fact niya, value lang. Okay, so karon makatunan sa ninyo kung unsaon na to pagkahibaw nga kani siya tinuod, kani siya kay opinion lang sa ubang tao. Okay, unya mag-analyze pud mo og news article. Dili kay mo hilig mabasa og newspapers or articles, kay ang inyo Wattpad stories lang. Okay, so yes, kinahanglan ninyo nga skill kay kinaa naman mo sa grade 11, and you have to be more critical about it. Okay, so mas kanang dapat mo kanang aware sa mga nahitabo sa inyong palibot. Dili lang puro lang imagination. Okay, kay ang ideal lahi man sa real, lahi man sa panghitabo. Ikaw sa imong imagination, imong ideal man, imong ideal boyfriend kay responsable, nang duol sa Ginoo, kana gentleman, tanan na lang, di ba? Unya, dili man sa tinud anay nga panghitabo, dili man na nimo makita sa usa lang jud ka tawo. Siguro 1 in a million if makakita ka. Okay, congratulations to you. Pero nya, if ever dili ka makakita ana o anak kay nakitaan nga tawo, nya di ula nimo nakita sa iya ang imong gipangita. So mobiya dayon ka. Okay? Pwede man no nga, okay, imo siyang i-mold nga para siya matarong o parehas sa gimo sa mga teachers, sa inyong mga advisors sa inyo Dili man tanan na mo mga estudyante mga bright, okay, or kanang mas dali makasabot. So naa jud katong dugay ang ilahang comprehension. So dili amo ang ay bati man ang estudyante, ako ni siyang buhian, ako na lang ni siyang paundangon, kay wala siya wala siya sana kanang wala na siya kapuslanan. So among buhaton,
kay tagaan ng siya og panahon nga mas makapasa siya or mas makasabot siya or pangayoan na pangitaan na magpaagi nga mas matarong niya pag-answer ang iyang modules. So parehas pud ana nga sitwasyon dili tungod kay wala ngadto sa iyahang imong ipangita, mubiya na lang ka. Hugot na sad si Teacher Raya. Okay. So dapat i-mold nimo ang tao, no? Okay, parehas na kung ang Ginoo nakita sa imo nga uy, pati man na siya nga estudyante, magsigiran man siya kanang ML, di man siya mag-answer sa modules, di na lang kuno siya pasaron, pasagdaan na lang kuno siya. Dili, di ba? Nangita og paagi ang mga tao sa imong palibot, ang mga tao nga ni care sa imo nga mahuman nimo imong modules og ma-realize nimo, matabangan kag realize nga dapat di ay unahon ang modules before ang ML. Diba? Okay, shout out sa ako ang mga estudyante sa Yums to Klima ko. Okay, gi-uninstall na daw ko na niya yung ML para lang padayon sa iyang module. Okay? Di lang ko ma-mention, no? Okay, ikaw ba to, Renji? Kunihar? Okay, so let's proceed. Okay, here. Okay, ato asang i-test. Okay, pre-test means, okay, so imuhang prior knowledge, no? Okay, ato so yan. If na, baka ni. Okay, so identify whether each of the following statements indicate critical reading or not. Write C if it involves critical reading and if not. Okay, so okay na akong screen diha. Unya, okay, so ako nang gikuha 5 lang. So ate sa namoy idea ha sa pag-answer sa modules. Actually there were 10 dito, di ba? Okay, so ang first 5 lang ako Okay, number 1. I get the main idea of the article. Okay, so correct answer for this is C. Okay. I skim the newspaper. So, may tag-skim, mura lang siya ganun. Check lang. Ano? So, wala dyan gikuha ang, okay, so, like, going through the details dyan ba? So, wala man. So, N siya. Okay, para na ako, no? Okay, so anyway, ang pangitaan man mo explanation after sa ani nga discussion, kamo na bahala sa explanation, okay? Pretest ra ako. Okay, number 3, I look for discrepancies in the editorial. Okay, that's C. Okay, number 4, I segregate facts from opinions. That's C. Okay, number 5, I preview the table of contents. Is it critical reading? Pwede ba? Naglibog na noon ko da. Critical reading sa siya, no? Okay, so you choose what you have to read first man. Okay. Or you can have your explanation again at the end. So, pwede na siya. Okay. So, here we have explanation or a definition. Okay, what critical reading is about. Okay, I'll just have to adjust my screen here. Okay, what's wrong with this? Okay, sorry for that. Okay, anyway, okay, here you go. Okay, critical reading, according to Estacio 2016, it's about reading and rereading the argument of the author to be able to go beyond what an author stated in his text. Diba? I believe most of us here, we can't just comprehend or grasp the whole text in just one reading alone. Ikaw ba ang klase sa tao nga sa primero pala nimo nga pagbasa kay na-gets dayon nimo tanan, na-absorb dayon nimo tanan? Mabitaw to ang giingon, di ba? So, kanang sa imong pagbasa labi na kay doubt, nagduha-duha ka, imo jud siyang balikon ug basa kung sakto ba ang imong pagsabot, di ba? That is very good reading. Same ra na sa sitwasyon nga nakadungog ka sa imong classmate nga, huy, ang kana bang uyab ni ko, nakitambya ko na siya nga naay ka-chat lain gabi. Ikaw nga nakadungog ka, di ba imo gyud siyang i-clarify? Unsa to? Tinuod ba? Sakto ba ako nadunggan nga si Kuan? Okay, mo na siya ang critical hearing, critical listening pod, di ba? Dili kay nakadungog ra ka one time, yung imo dayong gipamalita, imo dayong gichika nga sa uban. Huy, ang katudang Kuan, uyab ni Kuan kay nadunggan ako nga tuba nga maulang istorya. Wa gani ka nakapamatuod nga sakto ba ang imo nadunggan o mao ba ang pangan? Sakto ba ang tao? Basin di ay kaparehas ra og pangan. So you have to assess good, no? Okay, so not later ato anang i-go on kung unsa jud ang process nganong makaingon ta nga nagamit ta sa tuang critical
reading or critical thinking. Na ako lesson, another lesson by the way about critical thinking. So hopefully magamit sa ninyo diri nga lesson. Okay, ako sa nang i-attach. Okay, so critical thinking. Okay. So kinahanglan na nato anang after ta mag critical reading. Okay. Another discussion here, another definition. Okay, I'll just try to adjust my screen. Okay. So as per OWLL-Massey University 2016, critical reading often involves asking questions about the reading. You are examining the strengths and weaknesses of the reading's argument. Critical reading is a process of analyzing, interpreting, and sometimes evaluating. Okay, so mao ni akong giingon ganiha nga di lang ka basta-basta mo mo conclude kung wala kay gibasihan. Okay, so dapat i-analyze nimo, i-interpret. Okay niya. Iimo pa jud nang i-evaluate kung sakto ba jud to or dapat ba jud nimo ipamalita. Okay. Kung imong pagpamalita sa lain makakos ba og kaayuhan or makakos siya og kadaot. Kung makatubag ka ato nga makadaot day siya. So unsa pa may purpose nimo nganong imo pa man kinahanglan ipamalita nga makadaot makadi ay. Di ba? Okay. So same ra na sa inyo ang ipang post sa Facebook no. Before mo mang post, make it sure nga nakatubag mo sa mga pangutana. Kaya nga nung ako nang gi-post, para asa man niya ang post, makaayo ba niya sa kadaghanan? Diba? So, inana. Okay. So, ako nang gi-generalize ang concept sa may it be critical reading or critical thinking or yes, it deals with analyzation or reflection too. Okay. So, naadjud ana. Maslaw mga pagsabot dili lang kay basihan nimo kung unsa lang ang naara diha parehas atong lesson nato nga explicit ug implicit reading, di ba? Remember tong explicit and implicit information dili kay tungod mao imong nakita sa explicit, so mao na lang pud imong pag-interpret, so you have to go deeper to the details. Okay, I hope klaro to. Okay, so what is really the difference, okay, between reading and reading critically? Diba? Kaya pwede man nagbasa ka. Okay, so naa jud ay nga critical reading jud ay siya. Okay. So kung nagbasa lang ka, ang purpose ani niya kay to get a basic grasp of the text. So most likely mga questions nga basic lang, what, when, where, who, naa jud na inana. Okay? So kinsa ang mga characters sa story, asa sila nag-meet, mo na sila ang mga reading lang, diba? Mga explicit lang. Okay, critical reading, okay, ang purpose niya to form judgments about how a text works. Okay, so katong mga gipang-mention nga mga characters sa story, giunsa nila pag-meet. Okay, so critical reading na din siya nagsugod. Nganong nagkaaway ang duha ka characters sa story. Okay. So activity sa reading kay absorbing or understanding. Sa critical reading, analyzing, interpreting, evaluation. Ang focus niya sa reading kay what a text says. Okay, so explicit again. Sa critical reading, what a text does and what the text means. Okay, so para unsa nganong nainani. Okay. Ang question sa reading alone, okay, what is the text saying? What information can I get out of it? Okay, so mo to siya kang iyong ganina nga. Simple questions lang nga, yes, what, when, where. Okay, kung critical reading ka mo na tong how, why. Okay, so diba kasagaran? Inana nga questions. Okay. Direction, okay, with the text, okay, taking for granted it is right. So just about the text lang. Sa critical reading kay you may go against the text. Kay maka-question man ka sa iyang assumption o sa iyang claims. Ngano man ni, nganong inana. Okay. Ano nag-away si kato kong iyon ganina. Ano nag-away si character A o si character B para asa man ilang giawayan na ay purpose. Okay. Interpreting. Okay. So response kay sa reading, restatement nya nag-summarize lang kada yun. Based dito raman, di ba? Kung sa critical reading ka kay nag-describe na ka, nag-interpret o nag-evaluate. Okay. According sa imuhana, pagsabot sa imong comprehension nya imo din siyang i-interpret, imong i-analyze nya, then mag-evaluate ka. Okay, we'll go deeper or go further about the discussion sa critical reading. Okay. Here we go with the analysis. Okay, so I'll just move the screen para mas klaro.
Okay, so ang analysis means looking at the parts of something to detect patterns. When you analyze, you look for the thesis or overall theory, the supporting points that create the argument, the relationship of the points, and the relationship of the thesis. Okay, the evidences used to support the points, the techniques of persuasion used, the strategies used, and the modes of analysis used. Okay. So, unsa to ang makita nimo sa strategies niya nga, uy, nagkuan man ni siya kana ang iyang gusto kay katong nag-convince, okay? Sa mga readers niya or sa iyang audience nga mao ni ang iyang point. Okay, so imo na makita diha na makita nimo sa imong analysis. Okay, so imo ma-detect ang iyang patterns. Okay, unsa ang iyang argument about, naa ba siya stand about ana. So analyze ang reader's point, kung ikaw to ang reader o kung ikaw po to ang writer's point of view. So imo makita. Okay, ma-identify din nimo, uy, bati man ni ang writer. Okay, ang writer or dili maayo sa iyang kinsa gyud ay iyang readers ani. Okay. So ana ang magkuan, unsa na, mura siya siya tawag ani na so mura siyang mag-infer, okay, mag-question sa atong writer. Okay, so mao to siya ang analysis, no, ang interpretation what we have here. Okay, naglibog na ko asa na ko ibutang ako ang screen o ako ang noun. Okay, we have here interpretation is reading ideas as well as sentences. We need to be aware of the cultural and historical context, the context of its author's life, the context of debates within the discipline at that time, and the intellectual context of debates within the discipline today. Okay, so kanisiya, okay, ako naibalik ako now. So, ang imo ng interpretation sa imong pagbasa dito sa sentence nga gi-provide. Okay, aware ba? Okay, pwede ka mo base sa culture, sa history, okay, sa manner, sa katong nagbasa, okay, ang imuhang audience, o sa manner sa katong writer. Imo din pangitaon nito kung ang writer ba relihiyoso, kung ang writer ba has a different religion, unya naa siya gi-strikean nga lain nga religion. So makaingon ka nga bias siya, di ba, kay mao ni iha man gi kuan ang Katoliko nya nganong ang Muslim kay iha man gi kuan nan bias siya. Okay, na kay ipangitaan mo ma-interpret nimo base sa katong imong nabasa. Okay, I hope klaro ra nang dapita. Okay, let's have evaluation. Okay, ako na pong i-hide ha. Okay, kana lang diha gamay. Evaluation is making judgments about the intellectual or cognitive, aesthetic, moral, or practical value of a text. When you evaluate, you look at the contribution of the text to the discipline, as well as the originality of the main conclusions. You also check if the evidences and reasoning support the theory or theories presented, the reliability of the sources, the logical consistency, and the ability to convince of the argument. Okay, so kung mag-evaluate na daw ka, okay, ari na ka maghimo og judgments nimo. Okay, so unsa pud ang imuhang idea about sa imuhang gibasa. Okay, so intellectual, cognitive. Okay, so pwede po sa lain. Okay, so mo na siya ang mga aspeto nga pwede nimo i-add sa imong nabasa. Okay, o nga maka-contribute sa imong gibasa nga text. Okay, and then imo sad i-check nga to ang mga ebidensya nga makasupport sa imong reasoning. Nganong nakaingon ka nga kuan siya kana lahi siya sa katong imuhang naandan nga belief nga dili man untain ani, pero nganong ang giingon sa writer ingon ani man nga base sa ako ang sa histories ako ang sabtan or ako na-absorb sa prior to my background knowledge. Okay, nag-ingon man nga si Magellan ang nagpatay ni Lapu-Lapu, pero nganong karon ingon man sila nga kuan nga tao ra man ni Lapu-Lapu ang nagpatay ni Magellan. So anong gi-insist man na, diba? Pwede? Okay, so ana.
Nya, in-evaluate nimo, of course, you have to be consistent, no, sa imong ability nga maka-convince ka sa mga readers. Okay, I hope klaro to. Okay, that was for the evaluation. Next we have here is reasoning. Okay, reasoning is the process of expressing ideas and opinions, as well as justifying a stand based on prior and existing knowledge and experiences needed to arrive a decision. Ganina, nag-evaluate ka. Okay, if sakto ba ang imong gibasa og sa iyang gipangsuwat, sa iyang gipangsuwat sa writer ha, sa imong gibasa og sa imong prior knowledge katong about sa history, about sa values, okay. And then mo provide din kasi imong reason. Mao na ni siya ang sa reasoning, okay. So na-express na din kasi imong ideas. Kay di ba moingon man ka nga, Miss, I think there are lapses from the context of the writer. Okay, mo na ka. So pangutan-on jud ka ngano nakaingon man ka. Okay, so you state your reason. Okay. According man gud sa iyang giingon sa first paragraph, mao ni. Pero pag second paragraph or the next page, iyang gi-mention na nga to. Di ba? Okay. So inana siya. Okay. So there are some techniques we can have here to develop our reasoning. Okay. Ang uban dili pa kayo hanas mo express sa ilahang reasoning. Okay? Pero kung sa pagangan nga mo reason out lang sa ilahang mama para matugtan nga mo gawas sa balay, daghan kayo yun, ma'am, di man gud kinahanglan jud ko mo gawas, kinahanglan jud ko mo adto sa ako ang classmate mama kay mag group study mi. If dili na mo buhaton kay di mi makapasar sa among research. Charot, may kay mo defend, no? Okay, may kay mo reason out ana. Okay, so here some techniques. Dare to read every day. I admit wala ko ani, no? Pero kinahanglan, so muna. While doing my videos online, so kinahanglan jud ko mobasa. Of course, I need to understand what I am teaching you, diba? I cannot teach without me knowing it, man. Okay. So citing relevant ideas of experts and authorities in reading materials definitely helps strengthen one's stance of an issue. Okay. So mo kinahanglan ka mabasa, at least naa ka ikasagang ba kung if ever pangutan-on ka. Okay. So mo na nga, uy, adto ta sa balay, mga guys, kay at least kanang tabangi ko ha kanang expense ko mama ngano manglaag jud tayo ngano manglakaw ta. Okay, nanakay mga accomplice kuyog. Okay, number 2. Learn to focus to the main ideas, explicit or implicit, and supporting details mentioned in the argument. Okay, so amo nang encirclean, amo na i-highlight. Okay, para dali matanawan nimo. Okay, number 3 strategy. Third strategy, examine the pros and cons of your argument or resolution. Okay, so ang negative ug ang positive niya. Okay, number 4, organize your thoughts. Arrange ideas in chronological order or by emphasis. Okay, so ihanay nimo sila so asa ka nagsugod. So primero, ikaduha, di ba? So if you have to point, okay, you have to emphasize your point, then okay, na ako'y tulo nga gibasihan ngano nakaingon ko nga ako jud dapat imong pilion. Una, parangan ko now. Ikaduha, okay, kugihan ko. Ikatulo, okay, mulimpi ko sa balay. So inana gani imong ihanay asa mas ako ikasuggest no mas muuna ka sa positive or naay or pag-organize pod nga pwede from negative to the positive. Okay. Ako sa kong part kay when I have my reasoning, mag-una ko sa positive then negative. Amot lang ko unsay maayo ana. Okay. Ingon sila mas okay nga unahan nimo og positive. Pero nasa mga tao nga mas ganahan makadungog una sa negative, una ang positive, di ba? Okay po. So depende ra na. Okay. Number 5, note points for improvement. After having justified an issue, recheck your stand based on your power to convince the reader or your audience. Moreover, practice so that you become conscious of becoming better every time you reason out. Okay? So magkadugay, may na kay ka, master na kay ka, murason sa umama. Di man good, ma'am, inani man good. Okay, kinahanglan ako og
load karon kay timpas ra mo na mo use mong dugay ko matugma kay mas kusog man gud ang internet kung gabi hindi ka gabi kay nag-ML ra waton ra matug si mama. Anya irason ang modules inigkauman kay ma'am palihog kog kanang kuan sa imong anak kay walay paspas og modules. Ha ma'am dugay man gani matug akong anak kay naghimo siyang modules, di ba? Asa naman inyong modules guys? Okay. So, reason out. I hope you will use your reasoning in a good way, no? Okay, so makikita mo reason out pero I hope na gamit na to sa sakto. Okay. So here we have definition of critical reading. Para asa ang critical reading. Okay. Excuse me, gamay sa akong naong. Adjust ko gamay. Okay, here. So it involves So, critical reading involves presenting a reasoned argument that evaluates and analyzes what you have read. Being critical, therefore, in an academic sense, means advancing your understanding, not dismissing, and therefore closing off learning. When you read critically, you will be able to think critically. Okay, so, mag-una ang maayo nimo pagsabot sa imong gibasa, una nimo siya una-unaon kay wag analyze man ka, di ba? Okay. So when you you dissect a reading material, you ask questions about the text. Okay. So when nag-adjust na, balik na nako akong naong. Okay, there you go. If critical reading is well developed, nurtured, and enhanced, the reader will be challenged to reason out and justify his or her thoughts, ideas, and decisions. Okay. Kung na-improve or na-develop na daw nato ang critical reading, okay, maayo na sa tamo reason out. Okay, nanatay confidence, okay, mo express atong opinions kay nakabasa man ta. Parehas anang ini-discussion sa maestra, mahibaw-an jud niya kinsa ang nibasa daan sa article. Okay, di ba? Kay most likely ipabasa na ni teacher ang article prior, di ba? And then the next meeting iyan ang i-discuss. May bawaan ni teacher kinsa nagbasa o kinsa wala. Ang uban kay naghilom lang, ang uban kay kusog kay mo isa. Okay, no? Kani nya naadjay mga teacher o sana ko mas ganahan ko tawagon ang katong wala ni isa. Kay itsa dyan ako kung nagbasa ba. Okay. Kay bawo mo so ang strategy ko sa ubang estudyante kay mo isa na lang sila. timing lang, no? Yay. Baan ko nito kung mo isa ko tawagon niya kunya. Wala ko i-answer, wala ko nagbasa sa article. So, basa-basa din pag may time. Okay, guys. Okay. So, naka-example dire. Okay, example lang at least kay balo mo or unsa day katong strategy nga giingon ganina o unsay tip nga maka-improve sa ato ang critical reading. Okay. So, kani sentence completion lang ni siya. Roger said that the report was significant. Heather contradicted him. Okay, saying that all the information presented was blank. Okay, we have 5 choices here. A, contemporary. B, scintillating. C, objective. D, irrevocable. E, material. So, sa pag-answer ni mo daan, before ka while nagbasa ka, okay, reading lang, no? Imo sa pangitaon, kay unsa ka, nanakay ka na, o prediction ba? Pangitaon din mo ang mga words nga, kinaadri kay it was significant ingon si Roger pero si Heather ni contradict unsa man yung pasabot kung contradict, di ba? Ako ano apelyido contradict ni Sokohe. Okay, ouch. Okay, so makaingon tang punga nga so opposite ang ilang giingon. Okay, so Roger niingon og significant niya, si Heather kay ni contradict daw. So unsa ka di ay contradiction or opposite sa significant? Okay, na nakoy idea. What's your answer? Okay, so we have here letter E, immaterial. Okay, contradict with Heather. So para ni Heather, ang report ni Roger kay immaterial. So pasabot wala ka na yes, may nada. Inana. Okay, so inana ha. Okay, try ta sa passage. Okay, after I left the room, I began to sift my impressions. Only the day before, an acquaintance had warned me to watch carefully for sleight of hand tricks,
especially as the man had earlier been a stage conjurer. Okay, question. The acquaintance mentioned in line 2 can best be described as A, letter A, skeptic, B, hypocrite, hoaxer, D, confident, E, mystic. Okay, so ang imuhang context clues dayon yung pangitang, ako nasabtan ani nila. So, dire first word kay acquaintance. Unsa pagsabot sa acquaintance? Di ba kanang wala kay nimo siya, murag na himamat lang nimo pero nakahimamat ra nimo, no? Wala jud nimo nakailag maayo. Okay, ginasa ta sleight of hand tricks. So kung wala ka kasabot sa sleight of hand, so ari na lang ta sa tricks, di ba? So kung mingon tag tricks, sa katong mga perming maila diha, di ba? Gipakilig pero wala giuyab. Okay, na-trick ka. Na-trick ka ni guy. Okay, so the answer we have here is, okay, where are you? Okay, skeptic. Okay, so kadudahan. Yes, dili siya, kadudahan lagi. Dili siya kanang kasaligan. Ina na ba? Ma-deceive. Okay, deceive is the word. Okay, so don't be deceived. Don't be fooled. Okay. I hope, okay, nanay idea on so on pag-read critically. Okay. So, practice more. Okay, sa inyohang module kay article ang gihatag ngadto. So, gilahi lang ako ang example. So, here are some strategies as well for active reading. So, pwede mo nga, para na may mga tao nga visual sila, no? Okay, so, kinahanglan underlinean, badlisan, encirculan, i-highlight. Okay, so mao ni. Okay. Okay, if nakay words, so if nakay ideas nga to nga imong gilibgan kay imong i-circle niya butangan nimo question mark. So at least inigbalik nimo kay balo ka, kinaglibo ko diring dapita. Okay, so these are just some of reading activities or active reading tips, how you can improve your reading critically. Okay, I hope na naklaro ra niya, maka-answer na mo og klaro sa inyo ha, module 5 ha. Okay, critical reading. Okay, so that would be all. Okay, thank you so much for joining today's lesson and enjoy learning. Okay, keep safe always. Hope to see you soon. Okay, thank you. Goodbye for now. Goodbye, students.